So next, dito sa how to connect your email account, Gmail or Outlook and send emails in Zapify. So first is at mo proceed ato sa settings and makita nimo email services and mili ka between SMTP, Gmail or Outlook or Microsoft. Tapos ito sa settings. Up to settings and pangitawon ta nimong email services dara sa dere is pwede po ka mag-create og domain, create dere so wala pa man ni bisa ka ay dere mag-add kag services pwede ba Gmail, Yahoo or others. Gmail ito nga Gmail sample is ano din pwede na din siya i-save then i-follow din mo tong ano prompt para i-authenticate niya and verify yung email address and once ma-connect nito siya kato mga outgoing na mga emails is ma-center siya sa imong account para ma-connect siya. So mao lang to sa pag-connect sa email account.